खबर है मालदा से, जहां मालदा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडियन बैंक ने आखिरकार एक बड़े बिजनेस लोन को ना चुकाने पर सख्त एक्शन लिया। क्या है बैंक का एक्शन, जानने के लिए बने रहिए TNI 24 के साथ। बैंक सूत्रों के मुताबिक 2013 में बांके बिहारी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक राइस मिल ने इलाहाबाद बैंक तुलसीहाता ब्रांच हरिश्चंद्रपुर में 9.60 करोड़ रुपए का बिजनेस लोन लिया था। ये लोन हरिश्चंद्रपुर 2 ब्लॉक के माशालदाहा ग्राम पंचायत के कोरियाली इलाके की 3 महिलाओं किरण देवी अग्रवाल, शीतल मोदी और संगीता अग्रवाल के नाम पर था। पता चला कि लंबे समय से लोन ना चुकाने की वजह से उस लोन में से अभी 5.63 करोड़ रुपए बाकी हैं। तुलसीहाता के कस्तूरिया इलाके में करीब 4 बीघा जमीन पर बनी एक राइस मिल को लोन के बदले गिरवी रखा गया था। बैंक अधिकारियों का दावा है कि कई बार नोटिस भेजने और बैंक को लोन चुकाने के लिए कहने के बावजूद कर्जदारों ने कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया। इसके बाद गुरुवार को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद राइस मिल को सील कर दिया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि जब्त की गई राइस मिल और उससे जुड़ी सभी प्रॉपर्टी को आने वाले दिनों में ऑक्शन के जरिए बेचकर बकाया रकम वसूली जाएगी। मालदा जिले में इंडियन बैंक की मेन ब्रांच के चीफ मैनेजर पंकज कुमार, तुलसीहाटा इंडियन बैंक ब्रांच के मैनेजर मुन्ना रजक और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पीतेश दास उस दिन मौजूद थे। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हरिश्चंद्रपुर पुलिस स्टेशन और जिले की बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बैंक की इस कार्यवाही से इलाके में हलचल मच गई है। स्थानीय लोगों के एक ग्रुप के मुताबिक लंबे समय से बंद पड़ी राइस मिल को लेकर कई तरह के सवाल और अंदाजे लगाए जा रहे थे। बैंक अधिकारियों ने साफ कहा कि आगे सभी कदम कानून के हिसाब से उठाए जाएंगे। আমি মিলের কাছে 2021 সালে মাল দিয়েছিলাম। ওর বিনিময়ে আমি টাকা পাবো, অনেক দিন ধরে আমাকে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, বলছে আজকে দিব কালকে দিব। মিডিলে একবার আবার মিল সিল হয়ে গেছিলো, তো তখন আবার সিল খুললো, তো বললো যে ঠিক আছে দাঁড়া, আমি তো মিল চালু করার জন্য খুললাম, তুমি টাকা পাবো, তোমার টাকা পরিশোধ করে দেবো। কিছুদিন বাহানা দিচ্ছিল যে না আমার বাবার অসুখ আছে, বাবা বিষে ক্যান্সার হয়ে গেছে, তো একটু বাবা ঠিক হোক বা ই হোক। তারপরে ওর বাবা মরে গেল, ওই বাহানা চলে গেল। তারপরে ওর এক ভাই ছিল, ভাই মারা গেল। ওই করে করে আমাদেরকে নিয়ে ঘোরাঘুরে করতে করতে এখনও অবধি টাকা পাবো। লাস্টে ওরা বাড়ি ঘর সব ছেড়ে ভেগে গেছে। আর ওদের সঙ্গে ফোন করছি, কোনো ফোনেও যোগাযোগ হচ্ছে না, কোনো কিছু হচ্ছে না। কত টাকা ডিউ আছে আপনার? আমার 2,48,600 টাকা হবে। আপনি কি ধান দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি ধান দিয়েছিলাম। এর পূর্বে যে লেনদেন করতেন তখন টাকাগুলো পেতেন? তখন টাকাগুলো পেতাম। তারপর হঠাৎ করে এই টাকাটা বন্ধ কেন করে দিল? হঠাৎ আমি 2021 সালের শেষের দিকে, তার আগে থেকে ধান দিয়ে যাচ্ছিলাম। 2021 সালের শেষের দিকে হিসাব টিসাব করে 4 লক্ষ টাকা ধান বাবদ পেতাম, যেটা ধান বিক্রি করেছিলাম। এবার ওনার কাছে আসছি, ডেলি ঘুরে যাচ্ছি। ওনার বাবা অসুস্থ হয়ে গেল, মাঝখানে ভাই অসুস্থ হয়ে গেল। বললো ভাই কিছুদিন পরে আসো, টাকা তোমাকে পরিশোধ করে দেবো, আমরা আছি। তারপরে মিল সিল হয়ে গেল, আবার মিল খোলা হলো। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখছি বাড়ি ঘর বন্ধ, মিল বন্ধ। থানাতে ডায়েরি করলাম, প্রশাসনের দ্বারস্থ হলাম। স্যার এরকম এরকম আমাদের 4 লক্ষ টাকা ধান দিয়েছিলাম, সেই ফার্মারের কাছ থেকে 10 টাকা লাভের আশায় নিজের পেটের সংসারের জীবনযাপনের জন্য। তো নোটিশ করলো থানা থেকে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা থেকে। কিন্তু নোটিশ যে নিয়ে গেছিল, যে সেবিক, বললো যে তালা লাগানো আছে বাড়িতে, কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। তখন আমরা গেলাম, প্রশাসনের যে ছিলেন, অফিসার ছিলেন, বলছে আমরা ভাই কি করব, আমরা তো দেখলাম তার বাড়িতে